बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं। नाज़रीन गिरामी, जोदिया के पहाड़ों में वाक़ बैतुल लाहम फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो सतह समंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। बैतुल लाहम के जुनूब में चंद मील की मुसाफत पर कोहे सरा या कोहे साइर के दामन में वो तारीखी मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस गार से मुत्तसिल कोने में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि उस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुतालिक कुरान मजीद में जिक्र है कि ए मरियम, इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी जुबान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप 7 साल के हुए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आपको मुअल्लम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजायबात का नजारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आपके खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आपके खानदान के लोग आपकी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके वालिदा मोहतरमा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से तरह तरह के एतराजात शुरू कर दिए। नाज़रीन, ये वो वक्त था कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबिका रिवायात और आदात खबीसा के बायस हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकजीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज्यादा रद्दोबदल कर लिया था। उनके अकायदो अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर अपने अजीजों के पास मिस्र चली गईं। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुई। फिर अल्लाह ने आपको इंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को सही करना और दूसरे मोजज़ात से नवाजा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मुशाहिदात के मुताबिक मोजज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमाया रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मोजज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मोजज़ा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर वालिद के पैदा होना था। आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। आप मट्टी का परिंदा बनाते, इस पर फौंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता था। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना न हुआ हो। बर्स, जज़ाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतियाब करते, मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खाकर आते और जो अपने घरों में जखीरा करते उसकी तफसील बता देते। अल्लाह ने यहूदो नसारा की फांसी से बचाकर जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया। आप क़यामत के दिन दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और लोगों से कलाम करेंगे, जिसका इशारा सूरह आले इमरान में ये है कि माँ की गोद में भी और उधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। जब आपको दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा तो आप उम्मत मोहम्मदिया की क़यादत के लिए बहसियत खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती के तशरीफ लाएंगे। आप मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करेंगे, दज्जाल और खिंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ डालेंगे, जमीन में अमन व बरकत होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर था और ना ही बीवी बचे। आप शहर शहर करिया करिया दीन हक की तबलीग फरमाते और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। हस्बे ज़रूरत अपने मौजज़ात से उनकी मदद भी फरमाते, लेकिन उन सब के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत आपको अजियत देने और तकजीब करने से बाज न आती। दरअसल बनी इसराइल आपकी नबुव्वत के मुनकर रहे। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो आपके पैरोकार और हमदर्दो गमख्वार थे। वो आपके साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान करीम ने उन्हें हवारी के नाम से याद किया है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आप अलैहिस्सलाम के मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। लफ्ज़ हवारी हूर से माखूज है जिसके लुग़वी मानी सफेदी के हैं। इस तलाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलस साथियों को यह लक़ब दिया गया है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सुहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सरीन ने बहुत ही करीबी हवारीन की
تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیے گئے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورہ اخلاص جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک کستوریا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا ہے، دوسرا فرقہ کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، اور غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کارساز ہے۔ اسی طرح سورہ